नमस्कार मु वीरेश्वर महांती मो मन कथार 110तम अध्याय को आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची। आज मोर ए अध्याय रे पुणी से फुटबॉल बाबद किछि कथा विश्वकप फुटबॉल चलती अवसर रे ए मोर फुटबॉल को नहीं पंचम अध्याय। आज आगे किछि फुटबॉल बाबद रे कथबार्ता हवा तापर प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को जीवा। ए वर्ष जो विश्वकप फुटबॉल मैच चली से मेक्सिको दलर मेक्सिको देशर लोक मानकर अण खेलुआड़ मनोभाव लोक मानक भारी व्यथित करते मेक्सिको इक्वेडर विरुद्ध रे विजय लाभ कला से मेक्सिकोर जो मैंने समर्थक से एपरी विजय उत्सव पालन कले जे से 4 जन लोक आहत हो मृत्युवरण कले। यह बाद मेक्सिकोर जो देश सांगे खेल होता से खेलाड़ी माने जो होटेल रोते तार आखपाखे मेक्सिकोर समर्थक माने जाई पाटिगोल करुले बाजा बजाऊले से डिस्टर्ब करुले जपरी से परवर्ती खेल में भल खेल प्रदर्शन करि न पारिबे। एपरी भाव में जो अण खेलुआड़ मनोभाव प्रकाश करिसंती मेक्सिकोर समर्थक माने ताहाको एक चर्चार विषय होई ए वर्ष रही। आउ गोटे कथा होची जेतेबेले पाराग्वे और फ्रांस रो मैच चलुथिला से मैच रे फ्रांस विजय लाभ करथिला। से विजय लाभ पर पाराग्वेर जो गोलकीपर गिल से फ्रांस रो से गोलकीपर भी से भी कैप्टेन से फ्रांस रो कैप्टेन एम्बाप्पे सांगे हस्तमर्दन करमर्दन करने आसला बेले तांको करमर्दन नकरी एम्बाप्पे पिठी देखई चली जाइतिले एवं तांकर जो विजय उत्सव होता से भाग नहीं एतिरे विरक्त होई जे गिल से गोलकीपर से गोटे बॉल को फिंगी देइतिले जहा एम्बाप्पे पिठी रे बाजितला। जदिओ या एम्बाप्पे गुरुत्व दे नथिले तथापि यह गोटे अण खेलुआड़ मनोभाव बोली साधारण रे फुटबॉल प्रेमिक मानक मध्य चर्चा होउछि। आउ गोटे एथर गोटे खेल रे बड़ ओलट पालट होइछि। ब्राजिल हारी जाइछि नॉर्वे ठारू। ए ब्राजिल हारिबा परे ताकर जे नेमार सबुठु जे बड़ खेलाड़ी से अवसर ग्रहण करिसंती। तार इंटरेस्टिंग कथाटा होची नेमार 210 रे तांकर प्रथम विश्वकप मैच ए न्यू जर्सी रो मेट लाइफ स्टेडियम रे खेलिथिले। पुणी तांकर शेष मैच से नॉर्वे अगेंस्ट रे से न्यू जर्सी रो मेट लाइफ स्टेडियम रे खेलिथिले। से निजे कहिसंती मु जोंठी आरंभ करितिली सेठी शेष करिछि। तेबे जने खूब बड़ खेलाड़ी प्रतिभावान खेलाड़ी ब्राजिल से अवसर नहीं ताहा एक चर्चार विषय हो रही। पोर्तुगाल रोनाल्डोंकर मध्य यह शेष विश्वकप मैच थिला। से मध्य पोर्तुगाल स्पेन ठारू हारी जावा परे से मध्य तांकर अवसर ग्रहण करिसंती एवं फुटबॉल खेलरू विदाई नहीं। ये दुईटी बड़ खेलाड़ी रोनाल्डो एवं नेमार ए विश्वकप रे अवसर घोषणा करछंती। आमे आसीबा वर्तमान प्रश्न उत्तर कार्यक्रम को। मु सबुथर परी प्रश्न गुड़िक 2 थर कहबी तार उत्तर मध्य 2 थर कहबी। मोर प्रथम प्रश्न होची जो वर्ल्ड कप फुटबॉल चालुची एई वर्ल्ड कप फुटबॉल रे भारत केते थर भाग नेछि? वर्ल्ड कप फुटबॉल रे खेलिया पई भारत केते थर योग्यता हासिल करिछि? तार उत्तर होची थरे भी नुहे। थरे भी भारत योग्यता हासिल करी नाही। जदिओ 1950 मसीह भारत योग्यता हासिल करथिला ता भी विश्वयुद्धर परवर्ती समय किछि देश खेल रे अंशग्रहण करि नथिले बोली भारत से सुजोग पाइतिला। मात्र से मैच रे मध्य कौनसी कारणरू भारत से भाग नहीं नथिला। एणु एकता धरिबाकू हेबो जे भारत विश्वकप फुटबॉल ले केबे मध्य खेली नाही। द्वितीय प्रश्न होची भारतर केउ रेफरी विश्वकप रे भाग नहीं छंती? भारतर केउ रेफरी विश्वकप फुटबॉल रे रेफरी दायित्व तुले छंती? केही तुले नांती। ए पर्यंत काहाकू से दायित्व मिली नाही। मात्र 2002 मसीह रे कमलेश्वरन शंकर नामक जने व्यक्ति से असिस्टेंट रेफरी रो दायित्व वहन करथिले। आ गोटे मोर प्रश्न होची जे जर्सी नंबर 10 को फुटबॉल रे
ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ। এই ଜର୍ସି ନମ୍ବର 10କୁ ଖେଳାଳିମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଜର୍ସି ନମ୍ବର 10 ଲୋକପ୍ରିୟ କାହିଁକି? ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳି এই ଜର୍ସି ନମ୍ବର 10କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ এই ଖେଳଟି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଜର୍ସି ନମ୍ବର 10ଟା ଜନପ୍ରିୟ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେମାନେ ହେଲେ କେଉଁମାନେ এই ଜର୍ସି ନମ୍ବର 10 ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପେଲେ, ବ୍ରାଜିଲର ପେଲେ, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର ମାରାଡୋନା, লিওনি মেসি ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାର, ଆଉ ନେମାର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାଜିଲର। ଏଇସବୁ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ଯେହେତୁ 10 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ 10 ନମ୍ବର ଜର୍ସିଟା ଭାରି ଲୋକପ୍ରିୟ। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ଉପାଧି? ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଖେଳ ଭିତରେ ଯିଏ ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଖେଳ ଖେଳିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ। ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ମେସି 2 ଥର ପାଇଛନ୍ତି। ସେ 2014ରେ ଥରେ ପାଇଛନ୍ତି, 2022ରେ ଥରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ହେଉଛି ଯିଏ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ ସେଭ୍ କରନ୍ତି, ଗୋଲକିପର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ୟାଦେହରେ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜଣେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପାଇଥିବା ଲୋକ ସେ ବି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କେବଳ ମାତ୍ର ଜଣିଏ ଲୋକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓଲିଭର କାନ୍, ଜର୍ମାନର। ଓଲିଭର କାନ୍ ଜର୍ମାନର 2002 ମସିହାରେ ସେ ବେଷ୍ଟ ଗୋଲକିପର ହେଇଥିଲେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପାଇଥିଲେ, ପୁଣି ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ବି ହେଇଥିଲେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବଲ୍ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି। କେଉଁ ଦେଶ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିବାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି? କେଉଁ ଦେଶ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସୁଯୋଗ ପାଇଛି, ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛି? ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ। ବ୍ରାଜିଲ 23 ଥର ଖେଳିଛି। 1930ରେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ବ୍ରାଜିଲ ଭାଗ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଫୁଟବଲରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। କେବେ ବି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲରେ ସେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନି। ତାହେଲେ ଭାରତର ଫୁଟବଲର ର୍ୟାଙ୍କିଂ କ'ଣ? କେତେ ଜଣ ଦେଶଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ଅଛି? ଭାରତର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ 200 ଦେଶ ପ୍ରାୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 138। ଭାରତର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 138। ସର୍ବାଧିକ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥିବା ଦଳଟି କିଏ? ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଫୁଟବଲରେ ସର୍ବାଧିକ ରନର୍ସ ହେଇଥିବା ଦଳଟି କିଏ? ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ବ୍ରାଜିଲ 5 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ରନର୍ସ ହେଇଥିବା ଦଳଟି କିଏ? ସେ ସର୍ବାଧିକ ରନର୍ସ ହେଇଥିବା ଦଳଟି ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ। ଜର୍ମାନୀ ମୋଟ 8 ଥର ଫାଇନାଲକୁ ଯାଇଛି, 4 ଥର ଚମ୍ପିଆନ ହେଇଛି, 4 ଥର ରନର୍ସ ଅପ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସର୍ବାଧିକ ରନର୍ସ ହେଇଥିବା ଦଳଟି ହେଉଛି ଜର୍ମାନୀ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଲଗା ଆଜି ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ନେଇକି ଅଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟର ଆକାର କ'ଣ? ତାର ଗୋଲ ଲାଇନରେ ତାର ଓସାର କେତେ ଏବଂ ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟର ଓସାର ହେଉଛି 7.3 ମିଟର ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 2.44 ମିଟର, ଯାହା ପ୍ରାୟ 8 ଫୁଟ। 7.3 ମିଟର ଓସାର ଏବଂ 2.44 ମିଟର ହେଉଛି ତାର ଉଚ୍ଚତା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ହେଉଛି 8 ଫୁଟ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣୁ ପେନାଲ୍ଟି ମରିବାର ଗୋଲ ଲାଇନ୍ ଠାରୁ 11 ମିଟର ଦୂରରୁ ପେନାଲ୍ଟି ମରାଯାଏ। ତେବେ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଫାଉଲ ହେଲେ, ତାର କେତେ ଏରିଆ ଭିତରେ ସେ ଫାଉଲଟି କରାଗଲେ ବା ହେଲେ ଯାହାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ଏରିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ପେନାଲ୍ଟି ଏରିଆର ଆୟତନ କ'ଣ? ତାର କେତେ ଲମ୍ବ, କେତେ ପ୍ରସ୍ଥ, କେତେ କ'ଣ? ପେନାଲ୍ଟି ଏରିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପେନାଲ୍ଟି ଏରିଆଟା ଓସାରରେ 16.5, ଲମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ 16.5, ଏଭଳି ଗୋଟେ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇକରି ଏଇ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଫାଉଲ ହେଲେ ପେନାଲ୍ଟି ସୁଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଏ। ଆଜି
ମୋର ଏ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଫୁଟବଲକୁ ନେଇ ମୁଁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।